Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos. Estáis escuchando ya el directo oficial, quedan menos de 10 minutos para que empiece este Ubisoft Forward, este evento de Ubisoft de septiembre. Ya tuvimos uno en el pasado mes de julio, si mal no recuerdo, ¿vale? Y bueno, pues estamos aquí preparados para disfrutar del nuevo evento. A ver qué tal se nos da, a ver qué nos presentan. Voy a comprobar cuánto duró el último, ¿vale? Por curiosidad. ¿Vale? Porque fue más o menos el mismo formato. Entonces pues no creo que se vaya a alargar mucho más de eso. A ver cuánto hicimos aquí el directo. Bueno, vemos como nos ponen imágenes mientras carga, que eso está interesante al fin y al cabo. Pero el evento de verdad empieza, pues como veis arriba a izquierda, en 9 minutos. Vale, el último directo duró... Sí, a ver, voy a mirarlo exactamente. A ver. Duró una horita y algo, la verdad. Horita y algo. Pues estuvo muy bien, es verdad, me metieron... Vale, no, duró menos de una hora, pero tuvimos media hora final de... no sé si os acordáis, voy a poner esto por aquí. De gameplay de Assassin's Creed, que eso fue una locura, la verdad. Eso nos hundió, la verdad, estábamos ahí reventados con ese gameplay. Pero bueno, estuvo bien. Chicos, os animo a compartir el directo, a que lo difundáis, porque empezamos. A rebellion. Vale, sube ahí. Vamos allá. A ver qué tal. We are happy to announce that For Honor has reached the 25 million player milestone. That's truly amazing. Big thank you to the entire For Honor community. Vamos a ver qué tal se nos da este directito. Chicos, 7 minutitos para que empiece. Estoy deseando que haya novedades de Assassin's Creed. Se ha adelantado la fecha del juego, por si no lo sabíais, al día 10 de noviembre, el mismo día que sale a la venta la Xbox One X, si mal no recuerdo el nombre porque es un nombre muy raro. Pero vamos, Xbox, y tenemos precio ya de la Xbox, ¿vale? Dos versiones, una de 500 y otra de 300. Bueno, 499 y obviamente 299, pero son... Al fin y al cabo, no entiendo lo del 99. Jamás lo entenderé. Pero bueno. Vemos The Division 2 de fondo, ¿vale? Bueno, está montando cositas que ya habíamos visto y tal. Pero lo tocho, que yo creo que va a ser Assassin's Creed y Watch Dogs, que están a la vuelta de la esquina. O sea, literalmente a la vuelta de la esquina. Va a estar muy guay, ¿no? O sea, es que están aquí al lado. Habrá un nuevo tráiler de Assassin's Creed. Ojalá. Ojalá. Vamos allá. Vamos a comprobar, chicos. Podéis usar el chat. No sé si funciona. O sea, en el directo de antes no sé qué ha pasado. Voy a desactivarlo y lo voy a volver a activar, ¿vale? Porque es que en el directo de antes ha petado el chat. O sea, os lo juro. En el directo de antes ha petado el chat y no entiendo por qué. Pero espero que ahora vaya bien. Os animo como siempre a compartir el directo, a que lo difundáis, ¿vale? Comprobamos cositas, que todo vaya bien. Sí, ¿vale? Me gustaría terminar de comprobar cositas. ¿Dónde estoy aquí? Vale, pues parece que todo va bien, ¿eh? Parece que todo bien. Chicos, 5 minutitos para que empiece el evento. Vamos allá. A ver, vamos a ver. Hello, I'm Yannick Banchereau. Here at Massive, we are excited to bring you the Summit, a new game mode that will have you challenge your way up 100 floors and where every attempt will be unique. It will come alongside Season 3 Concealed Agenda as we continue the story with the leader of the Black Tusk, Bardon Schaeffer. Later this year, we will be bringing you Season 4 that will see the return of Fei Lao and a new time-limited in-game event that will be a truly memorable experience.
And finally, I am thrilled to confirm that Es que no sé ya si Division 2 will be backwards llevamos dos compatible directos en los with que next-gen o nadie habla en el consoles. chat o que se peta el chat. Es raro. Bueno, en el de antes he comprobado que se había petado porque lo he estado More probando. news on that mysterious Y in-game event eso es will be raro, coming la out verdad. later this year, and it will be available for raro. players who are Pero making bueno. the switch to next-gen console. In the A ver, voy meantime, mirando you can try cositas out the mientras. Division 2's new Summit game mode starting on September 22nd. And if you haven't played the Division 2, the upcoming free weekend is a perfect opportunity to give it a try. Vale. And now it's time to send it over to you, Let's our go. players, our fans, our communities. Let's see what kind of cool stuff you've been up to in our games in the latest episode of Wow Moments. 4 minutitos para que empiece, chicos. Las Valquirias. Pam, 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 pam. Hyper Escape, el nuevo Battle Royale de Ubisoft, que la verdad es que no me gusta, sinceramente. Este juego lo quiero probar, lo tengo gratis y no lo he probado. La verdad es que tiene una pintaza. Es como las carreras de GTA, básicamente me recuerda. Sinceramente. Pero no es GTA, obviamente. Joder. Here we go, bro. It's already started. I'm not giving it 50. I'm just cheating. What is this game, dude? Are you serious? Give me a green card. What are you doing? Holy La verdad es que sí, este juego toca muchas narices. No voy a mentir. Oh, don't do it. Oh, don't do it. I don't have a green. Chicos, 2 minutitos. Oh, hey, check out the Deagle. Oh, Watch Dogs Legion. He's fine. Just don't look at him. Don't look at him. He's ¿Qué es fine. See? He's not even there. Figment of your imagination. Vale, bien, bien. Troleos. Dios. En serio, en serio, en serio. Eso es un normal. Ha hecho el For Honor otro juegazo, la verdad. Está muy olvidado. Me gustaría jugarlo algún día. Otra vez. Es que lo jugué poquísimo. Y tengo a la coleccionista, que lo veo. Vaya sacada, tú. Vaya sacada se acaba de hacer ese tío. Hostia, huevo. Ubisoft está también en Instagram. Fíjate. That was so cool. And thank you to Qué grande. everyone who submitted some gameplay. If you have any clips you want to share with us, you can head over O sea, to que va a durar menos de una hora. Si está en Instagram. www.ubisoft.com. Ya. You might even be featured in the Ya, next ya me lo episode confirmo of Wow completamente. Moment. That's all for us. The main event is about to begin. Thanks for watching the Ubisoft Forward pre-show. Up next, the main Vamos. show featuring new Empezamos. announcements and a few surprises you don't want to miss. Vamos allá. Watch Dogs. Hyper Escape. Si salgo de Assassin's Creed y hago el post. Faces on, guns out. It's about to get real. Vale. 14. Empezamos en breve. Go.
Bueno, empezamos con trailer. This is Ubisoft Forward. Explore Okay. our worlds. Meet the devs. See the game. Join us. Welcome back to Ubisoft Forward. I'm Yusuf. I'm Neelam. Today's show will reveal new games, give behind-the-scenes insights from our development teams, and share some exciting updates on projects you've been waiting for. Let's get started with a game you've been waiting to hear more about since it was teased last year. The gods of ancient Greece need a hero, and it's time to answer the call. Vale, let's go. A ver qué nos muestra. As the world crumbles, Ojalá algo de Skull our and Bones, divine powers seal the way. Lo rezo bastante. Even the gods need a hero. Vale, ¿esto es el Assassin's Creed para niños? ¿O qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Bueno, parece un Assassin's Creed versión cartoon y versión superpoderes. Sí. Assassin's Creed Odyssey, de hecho. Por la porque los modelos prácticamente parecen los mismos, pero tienen cartoons, por decirlo así. Ya está bueno. Me gusta. Pinta mal. Está chulo, ¿eh? Está bastante guay. Sí, primeras. Mola. Immortal Phoenix Rising. 3 de diciembre de 2020. Vale. My name is Scott Phillips, and I'm the game director on Immortals Scott Phoenix Phillips. Rising. I hope you enjoyed our reveal video. I'm sure you noticed a lot of new things since we first teased the game, including a new name. Extra production time has allowed us to expand our vision and explore new opportunities beyond our initial plan. Está We guay, felt ¿eh? the name O sea, Immortals Phoenix Rising parece un better Assassin's reflected Creed this new Odyssey versión experience. cartoon y tal. Me Today, mola, la verdad. we're No lo voy a incredibly jugar, excited to porque give you the supongo que me first atraiga, in-depth pero look at está our chulo. world, hero, Obviamente. and gameplay. Let's dive in. Immortals Phoenix Rising is a third-person, open-world action-adventure game set in the fantastical landscape of Greek mythology. You'll play as Phoenix, a Greek warrior shipwrecked on the mysterious Golden Isle. Upon your arrival, you'll meet Hermes, one of the few remaining gods of Olympus. Chicos, os animos a compartir el Hermes has heard directito, of a chicos, de prophecy verdad. that only you Me can alegraría- save the me Greek alegra gods muchísimo que and de reclaim Israel, their que realm cosas from así. Typhon, Vea, the tipo, deadliest tontería, titan in parece mythology. el reloj. De verdad, chicos, This con entire amigos y epic tal. story will be narrated by Estamos the aquí Titan viendo, como siempre, Prometheus todos and los Zeus, the eventos. king of the No nos hemos gods, perdido ni uno. adding a unique estamos a commentary tope, and perspective obviamente. to this A legendary tope. tale. Before embarking on this perilous journey, you'll get to create your own Phoenix. Vale, pues personalizar el personaje. Vale, guay. And as you progress, you'll find even more opportunities azules y to verdes, customize es un your poco character extraño, by discovering legendary weapons,
unique pieces of gear and Incluso negros, es cosmetics, un poco and raro para earning the la gods' ambientación del blessings juego, ¿no? and mythical O sea, abilities si that es can turn the griego y tide tal, of battle. mitología griega, ¿no? Un poco extraño. You'll Pero bueno, need sí, he puesto all the ambientación, help you can get to causa save the gods and defeat Typhon once and for all. On your journey to save the gods, me you'll recuerda a grow un stronger and Zelda de achieve Ubisoft, new, hay que decirlo. incredible things, like gliding with the wings of Daedalus, to jump higher, fight while airborne, and glide freely in the open world. Facing off against dangerous mythical beasts like the giant cyclopses, flying harpies, and huge No, ojalá tenga una multi-armed historia guapa y hecatombs. sorprenda. Yo, encantado, ¿sabes? Harnessing the power of the gods to master a tactical and fast-paced, over-the-top combat system, and solving puzzles and challenges scattered throughout the world to help improve your powers. You'll also get to explore an epic, vibrant, and stylized open world filled with secrets, puzzles, and stories rooted in Greek mythology. Once a peaceful home to the gods of Olympus, the Golden Isle is now overrun by creatures of the underworld. To stand a chance against Typhon and his minions, you'll need to explore this mysterious land and become a mythical hero yourself. La primera atalaya que se hace en el The juego. world is divided in multiple regions, all ruled by a different god in need of your Mucho help. más grande, mucho más mitológico. From the lush obviamente. landscapes of Mucho más Aphrodite's tirando a lo plains surrealista. to the mechanical Pero world of está guapo. Hephaestus' forge, each region is packed with challenging battles, ancient puzzles, and secrets to uncover. You'll have the freedom to explore this entire open world as you wish, right from the beginning of your journey. Finally, stay with us for the post-show, where you'll get a look at new gameplay. I hope you enjoyed what you saw today. We can't wait for you to play Immortals Fenyx Rising. There's a lot more to show before launch, so keep an eye out for further updates. See you all on December 3rd. I'm so excited to play this game. Stadia. It's a world I just can't wait to explore. Juego compatible con Hi, Stadia, I'm pero Phil Harrison. Una gilipollas, We're looking pero forward Stadia, to tío, que te hagas pagar Immortals por los Fenyx juegos. Rising coming to Stadia on December 3rd. We're also excited to announce that all Stadia players will get a chance to try Immortals Fenyx Rising with a free playable demo before launch that is exclusive to Stadia. All you'll need is a Gmail account. With just a single click, you'll be able to add the demo to your Stadia library and instantly join Fenyx on her quest to save the Greek gods. Created specifically for this Stadia demo, Ubisoft have developed an entirely unique island for you to experience. We hope you'll love it. The exclusive Stadia demo of Immortals Fenyx Rising will be playable later this year in all regions where Stadia is accessible. Thank you to Yves Guillemot and the entire Ubisoft Quebec studio for your partnership in bringing amazing experiences to Stadia. The use of Zeus and Prometheus as the narrators in Immortals Fenyx Rising led to a unique style of storytelling. Here's Michelle Plord to tell us more. My name is Michelle Plord. I'm lead cinematic designer on Immortals Fenyx Rising. I think the number one thing that I love about my job is the sense of pride that I get for delivering a scene. Fenyx Rising. Our job is consistent with someone who is actually directing. We get to direct where we're shooting, what lens we're using, and what's happening in the scene. Immortals Fenyx Rising, it's a very narrative-driven game, but it's also very lighthearted and stylized and very comedic. And I feel like that's where we get to shine as cinematic designers. One of the best examples I have actually for this is Zeus and Prometheus are bickering because Zeus is very, very much bored about Prometheus' story. So he decides to spawn some monsters, and then they just kind of appear in the world. And then the character sees, so we just kind of crouch zooms on them because we were trying to hit comedic timing. So there's little moments, the kind of like lightheartedness and part of the game that we really like to showcase. Ubisoft really likes to tell stories. And I think that's how you get the players to really be engrossed within a world. We want to make them feel something. Even if it's just a laugh or a chuckle, I think we did our job. Keep an eye out for further updates on Immortals Fenyx Rising before it launches this December 3rd. Now, it's time to revisit a dear friend.
Most people think time is like a river that flows swift and sure in one direction. But I have seen the face of time, and I can tell you, they are wrong. Inside the Un remake del Prince of Persia original. ¿No? Parece. Only the dagger can unlock the sands of time. Un remake, vale, guay. Porque para eso que hagan lo nuevo. I saw my father turn to sand. You cannot defeat this enemy. The sands will consume everything. Come with me then. But I warn you, I move pretty fast. You'd better keep up. Esta saga se poco de la película, pero me acuerdo prácticamente. I brought this on us. You are un remake, se ve bastante chido. and courage. Don't let go. Backward looking. Se ve bastante épico. Bueno, pues Prince of Persia Remake, 21 de enero de 2021. My name is Anu Kaul. I'm working in Ubisoft from past 13 years. Anu is the senior producer of Prince of Persia Sands of Time Remake. For me, it's a big dream. It's not a project, it's a dream that is coming true. Original Prince of Persia, you know, people love this game. Ya, it has put no a mark in everyone's heart. And now what we are going to do is we are going to bring it back. Because still people have that nostalgic feeling. People want to play that game. We are in an Indian studio. It's an Ubisoft, Pune and Bombay. We actually love to work on this game because we can show everyone, you know, what India is. It's something which comes directly from our heart. So, you know, the main game which was made back then, the main essence is there. All the characters are there. You have your prince, who's very iconic, who was in this game. You have the princess, Farah, and let's not like, you have a Wazir, who is the main villain in this game with all the sand creatures, you know. It just, we have give it a bit more flavorness, bit more enhancement. The voice which we are using for the prince is Yuri, the same voice which was back then. Chicos, no hablo mucho porque quiero que goosebumps on our hands also when we heard him, because it's something which brings back to us that nostalgic feeling. How did you? Y además más hoy estamos solos. Normalmente en muchos juegos estamos, en muchos eventos estamos con más gente, pero hoy estamos solitos. 17 years later, but you know the main good thing is his voice hasn't changed at all. Que pinta bastante guay. I don't know how he do it, but it's the same. Ya nos han mostrado Prince of Persia. Y el Immortal ese Zelda de Ubisoft, podríamos decir. We respected the original design, we respected the storyline, we respected the characters, we just enhanced everything in the game, from camera to combat, as well as the visuals. We implemented a targeted system which actually enhanced the velocity of the prince and his abilities to do amazing performance and amazing moves. We use the latest technology as well as the motion capture to bring realism and to bring logic and sense into the story. We heard the players' desire to play the Prince of Persia Sands of Time again, and we are very pleased to bring it as the first ever remake from Ubisoft. It's a beautiful story. We are very, very excited to give you this experience. Prince of Persia Sands of Time Remake releases January 2021 on PS4, Xbox One, and PC. It's time to head over to the virtual city of Neo Arcadia, where an intense and fast-paced battle rages on. Ubisoft. Hyper Escape, nuevo Battle Royale de Ubisoft. I've never felt like that in a VR game before, but I think I like it. Es que a mí no me gusta, pero porque es
muy parecido a Fortnite y tal. Parecido me refiero en cuanto a diseño, ¿no? Diseño de personajes y tal. O sea, a poco realismo, por decirlo así, ¿no? Entonces yo por eso soy más devoto de Warzone o de PUBG, ¿no? Son juegos que me atraen más, ¿no? Por el toque realista que tiene, en parte. Que obviamente no deja de ser un juego, pero... Aún así, seguro que jugarlo es divertido, o sea, no estoy diciendo ni mucho menos. Pero no me atrae tanto como otros juegos del mundo. La verdad es que para hacerse esas cositas hay que tener un poquito de suerte y ser bueno. Man, that was so hectic. That's us! That's us! Bueno, obviamente es gratis, ¿vale? Podéis jugarlo todos en PC y creo que está en todas las plataformas. No, sí, correcto. PS4, Xbox One y PC. En PC obviamente en Uplay. Vale. Pero vamos que... Vale. ¿Novedades? Sí. Correcto. Vale, nuevo modo. Tiempo limitado. Bueno, sí, que gusta igual que Warzone, ¿no? Un modo nuevo, de tiempo limitado. Nada, básicamente lo mismo que Warzone, que Fortnite, que todos, básicamente. Sí, que no tiene más. Turbo modo, vale. Lo típico. Originalidad poca, cuanto menos, ¿no? La verdad, al fin y al cabo innovan poquitos. ¿Esto qué es? Cara, você não tá entendendo. Isso é hoje, aqui. A gente tem que ir lá. It's a heartbeat, a pulse, a distant vibration. It's a surge, a rush, the raw of a nation. It's nothing you could have predicted, but everything you believed in. Australia. It's nothing you expected, but everything you have achieved. It's nothing you could have trained for, yet everything you would have wanted. It's bigger than you could have imagined, yet everything you always needed. It's everything you achieved, everything you cared about. It's everything you accomplished, everything you cheered for. It's in every strategy planned, in every inch you gained. It's more than gaming. It's more than just support. It's sharing. Ah, de los eSports. Qué bueno, tú. Qué fuerte. Los eSports. Vaya tirón la acaban de meter. No, los eSports, para quien no lo sepa, desde hace unos años es deporte olímpico. O sea, cuidado. Chicos, os animo a suscribiros si no estáis, a darle like al vídeo. De verdad. Muchas gracias por estar aquí. Ah, World Cup, Rainbow Six. Oh, Rainbow Six World Cup, qué guapo. Today we are proud to have more than 60 million players on Rainbow Six Siege, and we can say that we are top tier esport title. It was the right moment to have a new layer of competition. We are working Buenas, Javi, bienvenido. on ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra ver que funciona el chat porque están todos muy callados. Organization and regional model. So the Rainbow En el Six directo de antes ha fallado. new layer of No te has perdido nada, han hablado un poquito del Hyper competition Escape, han hablado un poquito del nuevo It's the first juego time we have a country-based Immortal Gods, competition que for bueno, es our un, esport digamos, title. un In the medio Rainbow Zelda, Six medio World Cup, Assassin's we de have Ubisoft. 20 teams participating ¿Vale? to the main events, but more than Y nada, estar hablando ahora de la Copa Mundial de Rainbow Six. Poco más te has perdido. For such a O sea, special todavía occasion, queda we are cosilla. very happy
to introduce Tony Parker, yo creo que our todavía queda lo ambassador gordo. for the Rainbow Six World Watch Dogs, Very Assassin's proud Creed, to be with Tony Parker The today. Division. So you will be the ambassador of our first Rainbow Six World Cup. Lo rezo. I heard. Yes. The rumor. There's the rumor in the streets. So you are part of all the process of thinking about the World Cup. You will meet the players, the coaches. First of all, I'm very happy, very excited about the opportunity to be an ambassador of the Rainbow Six, the first Rainbow Six World Cup. Thanks for choosing me. I'm excited to meet all the Pues players no se sabe cuánto dura, pero yo bajo las especially suposiciones y además que to teniendo en play cuenta que for están your en country. directo en Instagram, It's very different than yo creo que durará team, una hora. you know, like Llevamos ya when you 20 go to your minutos. country and O sea, you listen to no the creo que dure national mucho. Y anthem, teniendo en cuenta lo que duró el you have the anterior, goosebumps que duró and, eso, you know, una horita y luego it's a metieron great obviamente el honor. gameplay Guys, este they play for organization, de they media don't hora. play for their country yet. For them it Metieron will be something después completely gameplay de different. media hora It will de be the first time they will not play Assassin's with Creed, their no creo teammates. que They hoy play, sea el caso, usually. pero vamos, What would be yo your creo que una advice? horita durará un poco más. Rainbow Six, la verdad, me lo he descargado, Javi, ¿te acuerdas que me lo dijiste? Me lo he descargado y no lo he jugado, pero oye, se puede venir. Si lo juego, estás atento, porque a lo mejor te aviso. But I'm sure if they can feel what I felt, you know, they will love the experience. And I think in the global scale for Ubisoft and Rainbow Six to take that challenge to do a World Cup, I think it can be big, you know, for the future of the game. I think it's just a huge opportunity, you know, and I'm very proud to be part of it. An ambassador like NBA champion Tony Parker just adds to the excitement for this massive event. Keep your eyes on all the Rainbow Six Siege social accounts for more updates. We're not done just yet with Rainbow. A new season is starting tonight, so let's see what the team has planned. Hi, I'm Leroy, Creative Director on Rainbow Six Siege. The Rainbow Six World Cup is going to be exciting and bringing the best players from countries all over the world in summer 2021. But for now, let's focus on what is happening in the game right now. A couple of years ago, we made the commitment to be live for at least 10 years. And today, we are already close to the halfway point of this symbolic milestone. We are not only maintaining this commitment, but we are doubling down by investing more than ever to make the game grow and evolve. This season will be Siege's biggest one to date. And we're excited to bring a familiar face to the Rainbow Six operator roster permanently. Un juego de Ubisoft Sam siempre Fisher, tiene bugs. our call sign Zero in Siege, is bringing his combat experience and training into the game. We are huge fans of Sam, and we wanted to show you how he fits within our universe. Check this out. Lyra, how's that stuff working? ¿Qué es la serie? ¿Qué pasa? The nanobots should help, but you'll pay for it tomorrow. Well, that sounds fair to me. Harry says you're here to whip us into shape. That true? Let's find out. Move out, people! Esto parece una serie de Rainbow, ¿no? Sí. Un cartoon. Bueno, supongo que será el nuevo personaje de Rainbow. Qué duro. Oryx! What's your seed wrap done? Mierda! Mierda. How did the first lesson go? You might want to call a medic. R&D has set up the facilities you requested. Same time tomorrow? That's the deal. Splendid. Anything else I can do for you, Sam? Yeah. Call me Zero. Ayer me pasé el Marvel's Avengers y el final es una burrada. Después vi tu directo y flipaste igual que yo. Claro, tío, es que el final es una maravilla. El juego, cuando flojeas a mitad, porque no tiene mucha profundidad, no tiene mucho detalle, no es como va muy
muy a pelo, muy a saco. This year is special, since the PS5 and the Xbox Series X are coming out. Le falta desarrollar, we want to announce that we are going to bring you the best Siege experience on console in 2020, with up to 4K and 120 FPS by the end of the year. And best of all, current console players will all get this update for free once they upgrade to the next-gen platform of the same family. As we say, 4K, 120 FPS, and we have plans for years to come. Thank you. Now it's time for a sneak peek at another fan favorite making its return. Sneak peek. Sneak peek. A ver. Vale, bueno. Juego de estos, venga. ¿Esto qué parece? ¿Esto qué es? Bueno, pues vale, un juego que tampoco me atrae mucho. Pensamos, no sé vosotros, pero en mi caso estoy aquí viendo este directo y haciendo este directo, obviamente también, por Assassin's Creed. Que chicos, para los que estéis aquí, os lo confirmo ya al 100%, ¿vale? Ya está pendiente de nivel económico y tal. Pero lo confirmo, Assassin's Creed Valhalla lo tendréis aquí en el canal, ¿vale? O sea, si os gusta Assassin's Creed y me encanta, lo vais a tener aquí en el canal. Yo los fallos más grandes que le vi fue bugs y demás, una cantidad enorme. Muchas veces hablaban en inglés o se quedaba cargando. Sí, no, lo de hablar en inglés desde la beta viene, pues no te preocupes. Eso es horrible, tío. No. Sí que son fallos, tío, pero es que... A ver, son fallos que estás jugando y dices... Joder, tío. Ese detallito, ¿sabes? Ese detallito... Te jode. Te jode. Está muy guay el juego. No tengas esos fallos. Eso se escucha más que todo. Vale, sí, le bajo el volumen, por supuesto. Por supuesto. Gracias por avisar, Javi. Que cuando, claro, ahora sí están hablando, no se escucha flojito, pero luego cuando meten el turbo y eso, pues peta. Gracias por avisar. Speaking up for the oppressed and holding those in power accountable. There was one name that came up over and over again. This guy went from, freestyling in the London underground music scene to headlining at Glastonbury in less than 5 years. He's had massive critical and commercial success. He's been on the cover of Time magazine. He's won dozens of awards. And he really has used his voice to speak up and fight for social and political change. Yo, Ubisoft forward, it's your boy Stormzy here, and I'm proud and honored to announce that I am a part of Watch Dogs Legion. You lot are about to have your minds blown. What they have done in terms of recreating London is the most insane, epic, incredible thing I've ever seen. So I'm honored to be a part of it. You guys are about to get an exclusive sneak peek of some behind the scenes footage and also of my brand new music video, Rainfall, which is going to be a part of the game. So. Me and my manager got a wicked relationship with the excitement he phoned me with. I hadn't heard since I got booked for Glasgow. I was like, yo, bro, there's this game. I'm getting bored of you boys. Clutch for them, looking like the board of the boys. Big Mac, I was making all of them. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones es esto, tío? Esto parece Watch Dogs, ¿no? Sí, es Watch Dogs. Míralo. Watch Dogs Legion. Bien. Put my shades on. Hoodie up and send a prayer. No, me callo porque es música, ¿vale, chicos? Disfrutarlo. Aunque esta música no es que me mole demasiado. Oh, London. Our beautiful city has been through the ringer. Ahora sí, tráiler. Now it's fallen into the hands of criminal organizations vying to control whatever's left. It's all gone to shit. Lucky for us,
Our underground hacker collective DeadSec is here to build a resistance. But where do we start? Look around. Hipsters, punks, football fans, construction workers, paramedics, annoying tourists, grandparents. What do they all have in common? ¿De hackers o de Just Dance? De hackers, de hackers. Hostia, Just Dance, no han puesto nada. Let's do some recruiting, shall we? Well, this one looks promising. Let's hack into his profile. Ah, Dan, a getaway driver. He has a complete. Just Dance, ¿de qué empresa era? De Electronic Arts, ¿no? Que no me acuerdo que en el directo no vimos nada de Just Dance, el de Electronic Arts. He can also hack vehicles to clear the way. That'll come in handy in hot pursuit. Well, let's see him in action. Bueno, vale. Hacker. Thanks to her viral hacking skill, her hacks Viral hack. Hostia, shock hack. ¿Qué hiciste? She also can electrify enemies with her shock hack and can steal access keys without needing to enter an enemy location. Epic. Qué guapo. Feeling a little more artsy in your approach? Teresa is a street artist. Her paintball gun gives her a non-lethal way to take out enemies. Teresa. And she has paint bombs that can disorient them. Street artist. ¿Qué cojones? ¿Cuánto? O sea, esto es muy raro, tío. O sea, la cantidad de personajes que habrán tenido que hacer. Not bad, eh? So how do you convince the people of London to join your team? Talk to them and find out what it takes to prove that your cause is worthy. Tell me what's wrong. I witnessed Albion doing some peak shit. These Clan Kelly guys, they've gone too bloody far. My friend's gone missing. Don't worry. DeadSec will find them. After you help them, they will join your ranks and become the stars of your story. As you explore London, keep a lookout. Some of the most legendary recruits are not someone you just run into every day. Like this robotic beekeeper, Shelby. She can wreak havoc using her Shelby Hollywoodka. She also has a unique weapon, the Overcharger. Beekeeper. ¿Qué significa Beekeeper? Swarm, Overcharger, Anti-Shock Suite. Bueno, por las imágenes más o menos lo entiendo. No, supongo que será lo de la avispa, ¿no? Apicultora. No sabía la palabra. A mí me llama el Cyberpunk, me llama mucho. ¿Verdad? Tiene una pinta. Henry here's got low mobility, so he's not really fit for a mission that requires you to be nimble. And Mark, he's a hitman. Seems like the perfect recruit. Cyberpunk la verdad que tiene mucha pinta. Ojalá, no sé si podré jugarlo. No sé, ya veré. Y tengo que enterarme un poco porque tiene tantas cosas el Cyberpunk que tengo que enterarme mucho de lo que va a traer. By choosing one of the many unlockable weapons and gadgets like the missile drone, the AR cloak, the spider bot. Yes, I did say spider bot. This is your team. Oh, James Bond, parece ese. Oh, y el coche de James Bond. Antes lo digo. ¿Qué hace el coche de James Bond con James Bond? ¡Qué guapo! Antes lo digo. Digo, ese parece James Bond. Y coge el coche de James Bond, tío. ¿Qué me pone? 29 de octubre, ¿eh? Hostia, la verdad es que Ubisoft se la cruza mucho los cables. 29 de octubre sacar esto y el 10 de noviembre sacar el Assassin's Creed a la misma vez que la Xbox. Joder, tú, Cyberpunk, o sea, Cyberpunk, joder. Watch Dogs no va a vender mucho, ya os lo digo. No va a vender mucho, o sea, las fechas le pillan fatal al lado de la salida de Xbox y obviamente, por tanto, de PlayStation. I just what the city needs. Are you ready for me, London? You asked, and he's back. ¿Ese es el puto protagonista de Watch Dogs? Aiden Pierce will be a fully playable character in Watch Dogs Legion as part of our post-launch plans. Con el Season Pass, qué hijos de puta, tío. Ubisoft, tío, no me jodas. Encima te hacen pagar por ver al puto protagonista del juego. O sea, es que no me toquen los cojones.
stay tuned. Qué guapo. And welcome to the Resistance. Everyone has a good reason to join the Resistance in Watch Dogs Legion. The fight for A ver, freedom begins si me on pillaré October la 29th. Play... Bueno, si me pillaré la Play 5 o la Xbox. La Xbox no creo que me la pille. Nunca he tenido una Xbox. Por dos razones. Porque yo siempre he sido de Play. Y porque los juegos exclusivos de Xbox no me han llamado mucho. Nunca. Sin embargo, los juegos exclusivos de Play, ya os explico, me han llamado mucho. Yo soy jugador de ordenador, ¿vale? Yo juego en ordenador y tengo un PC game. Y yo, el 95% de los juegos que juego, los juego en el ordenador. Pero hay juegos, como ha sido el caso de Spider-Man, PlayStation 4, y de Marvel's Avengers, que me los he pillado, obviamente para Play, por la exclusividad del personaje de Spider-Man. Yo, la Play, me la compré cuando anunciaron que Spider-Man iba a ser exclusivo de esta consola. Cuando el juego original, el juego de Spider-Man, me refiero, iba a ser exclusivo. Yo no quería, yo tenía asumido que no iba a jugar a ese juego. Fui a ver Spider-Man, salí de la película y dije, quiero el juego, quiero la Play, voy a comprármela. Y al final pues me la compré, ¿vale? Me la compré, la edición exclusiva de Star Wars encima, porque la que le quedaban y me hicieron una oferta y tal. Entonces pues me vino muy bien, pero exacto, me compré la edición exclusiva de la Play de Star Wars, me venía con el Battlefront, apenas lo he usado, porque yo lo tenía en PC muchos años antes, pero yo me compré la Play por el Spider-Man. Pero sí que es verdad que me he comprado pues otros juegos sobre todo de historia, que me gusta jugar con mando, tipo Star Wars Jedi Fallen Order, que también lo tenéis en el canal, por si os queréis pasar, lo tenéis completo en el canal. Entonces, si me tuviese que comprar PlayStation 5 o Xbox Series X, yo me compraría la PlayStation 5, básicamente por una cosa, por el Marvel Spider-Man 2. Por el Miles Morales, aún no lo sé. El DLC del Miles Morales no sé si llegaré a tiempo porque no tengo tanto dinero, ojalá. Pero ojalá pueda pillarme una Play 5, pero sí. Yo obviamente me pillaré en su momento, cuando pueda, cuando me sea posible, a nivel económico, la PlayStation 5. Es lo que me gusta, los juegos exclusivos me gustan más y después obviamente me gusta más, ¿no? O sea, eso es lo que tiene. Pero, como os digo, yo ahora mismo no tengo necesidad de una consola. Yo tengo el ordenador. Yo tengo un ordenador nuevo que tiene meses, ¿vale? Entonces, no necesito la consola a día de hoy. Sí que es verdad que cuando pueda, pues me la pillaré por eso, por la exclusividad de ciertos videojuegos. Y por jugar a juegos que ya tengo, obviamente, en PlayStation 5 como el Marvel's Avengers. But for each of them, we actually used GPS data so that everything you see stands there for real. And I think it's going to be a great experience. Our philosophy was to be able to welcome different kinds of players, let them enjoy the game the way they want, choose their setting, choose their sport, and let them go where they want to go. We're very excited to be able to reveal it to the world. So now I've got one more thing for you to check out. Enjoy it. All right, they just dropped the trailer. My moment of glory awaits. God damn it, how do you work this piece of junk? They don't build them like they used to. Claro, Javi, sí que es lo normal. Es lo normal, si siempre has tenido Play, pues es de Play. Y sí que es verdad que Xbox o se pone las pilas o se los come más aún Sony. Ahora mismo, con todas las exclusividades que está trayendo Sony, de las sofás, no sé, a mí se me ocurre el Horizon Zero Dawn, obviamente el Horizon Forbidden West cuando salga, de las sofás obviamente el partido 1 y el partido 2 me refiero, los de Spider-Man, el Marvel's Avengers tener exclusividad de Spider-Man en la plataforma, no sé, todas estas cosas pues al fin y al cabo te tiran por un lado para otro. Y Xbox exclusivo lo que tiene Halo, ¿no? Halo, yo creo que ya está, ya software es exclusivo, no estoy seguro. Pero claro, lo de Xbox exclusivo también se puede jugar en PC, que sigue siendo Microsoft. Entonces, claro, a mí sí que comprar una Xbox no me salía rentable porque yo sí quiero jugar un juego de Xbox, no puedo jugar en PC. Me saldría rentable cero. O sea, cero. Me sale más rentable la Play porque es lo que uno puede hacer, jugar los juegos exclusivos de Play en ordenador. Eso está claro. No, este juego la verdad es que no me interesa prácticamente nada, ¿no? Está chulo, pero
gain some cred by sharing the magic with the rest of the Republic. We, the riders, claim the right to bear the best gear. Gears of War sí es exclusivo. Pues será exclusivo. Ahora sí, yo lo he jugado en ordenador, como ya he dicho. Entonces. Claro, es eso. Ya al poder haberlo jugado en ordenador, pues. Claro, ¿para qué me voy a comprar una Xbox si tengo un ordenador? Es que. Y encima tengo un ordenador con RTX, ¿sabes? Que es que no me aporta nada comprarme una Xbox. Eso es lo malo de Xbox. Y lo bueno a la vez, obviamente. Y además, es que en cada vez en más juegos están metiendo crossplay. Entonces, ¡guau! Eso es una pasada. Cada uno se puede comprar lo que quiere y jugar con su amigo donde quiera. Como es el caso de Modern Warfare. Lo de Modern Warfare, o sea, Call of Duty, es una pasada. Yo puedo jugar a Warzone con mis amigos que tienen Play, que yo no podía antes porque yo no pago el internet de la Play de normal. He pagado para Marvel Avengers y ya está. Entonces yo de normal no pago el internet de la Play. Entonces, pues, hostia, puedo jugar con mis amigos que tienen Play y yo jugar en mi ordenador con mis amigos de ordenador y mis amigos que tienen Play a la vez con todos. Nos juntamos ahí, ciento y la madre, y es una pasada. No os voy a mentir, es una pasada. Sobre todo, por eso me dio muy fuerte en su momento por Warzone, que no había visto reflejado en el canal, pero me dio muy fuerte. O sea, yo llevo casi 300 horas o más al Warzone en unos meses. Que sé que no, para algunos no serán muchos, pero en mi caso sí lo son. ¿Vale? Y, joder, hostia, es que eso es una pasada. Si meten crossplay en todos los juegos, es que es el siguiente nivel. O sea, es que es lo mejor que pueden hacer. Es así. Crossplay es el futuro, o sea. Qué juego más raro, te lo juro, Bicis, skates, aire. ¿No? ¿Paracaídas? O sea, claro. We, the riders, guarantee a ton of insane contests all the time. There's trick battles to grind your way through. Do it with your crew and show them who's boss. And join community challenges like. Chicos, llevamos 43 minutos de evento, casi una hora de directo. Espero que haya algo de Assassin's Creed, por favor. Si no, me voy a sentir bastante defraudado. Tened en cuenta que sale el 10 de noviembre. Y yo creo que se lo están dejando para final. Ya sé que Assassin's Creed es la joya, prácticamente, de Ubisoft. Y más que por la que están filtrando, vuelve a los orígenes como nunca antes. De verdad. Raiders Republic. Pre-order now. Está bueno. Raiders Republic. 25 de febrero de 2021. Bueno, es un juego más, ¿no? De Ubisoft. De Ubisoft. Prince of Persia, que lo hemos visto, cierto, no lo he comentado cuando he preguntado a Javi. Remastered del Prince of Persia. Esto es como un resumen, ¿no? Me encanta que pongan trailers con bugs. Es una pasada, un tío se ha metido dentro de una ROM. Be sure to stay tuned for the post-show, featuring a walkthrough of Immortals Phoenix Rising. Y el juego de Scott Pilgrim versus el mundo es muy raro, tío. La verdad. A mi Origins no me gustó, Para que veas. A mi Origins no me gustó. O sea, yo soy de los Assassin's Creed Ezio, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Black Flag. Incluso Unity y Syndicate tenían esencia de Assassin's Creed, por mucho que la historia se desvariase o que tuviese muchos bugs y eso, pero eran Assassin's Creed, tío. Tú lo veías la estética, veías todo y decías, era Assassin's Creed. Eso se ha perdido.
This is the land of Hephaestus. Hello everyone, my name is Scott Phillips, Game Director on Immortals Phoenix Rising. Today I'm incredibly excited to show you a sneak peek of our unique game. Immortals Phoenix Rising is an open-world action-adventure game with a fresh, stylized look and feel heavily inspired by Greek mythology. It's a tale of the gods told by the gods A ver, vamos a ver si han puesto horario o On this algo. epic journey, you'll play as Phoenix, fully customizable No han Greek puesto warrior. nada aquí, ¿no? According to De prophecy, horarios y tal. Phoenix is the only one who Parece can que save the están Greek gods terminando from ya, ¿no? Typhon, the deadliest titan of them all. No, a mí Origins, tío, me enfadó mucho. El cambio de jugabilidad, el cambio de... Bueno, todo lo que pasó. O sea, es que cambiaron completamente la saga y a mí... Para mí no le sentó bien. Le sentó bien como juego, pero le sentó muy mal como Assassin's Creed. O sea, que como juego ya puede estar todo lo guapo que tú quieras, pero como Assassin's Creed no vale nada. We could challenge a Minotaur and his friends to unblock the air vents, or reignite the hearths of the forge. Both will lead us to face a legendary automaton. Let's go to the forge. Before we start our adventure, we'll use Farsight to scout the journey ahead. This rift seems interesting. Let's make our way there. During her journey, Phoenix will reclaim legendary pieces of equipment, such as the wings of Daedalus seen here. These wings allow Phoenix to soar through the air. Your flying companion, Phosphorus, will join Phoenix on her adventures as well. More on that later. Bueno, esto es gameplay, ¿vale? Del juego este, como he dicho, que para mi gusto es una mezcla de Zelda y de Assassin's Creed Origins, básicamente, por la ambientación y tal. In Immortals Phoenix Rising, combat is an acrobatic, airborne, over-the-top mythological experience. With her powers, Phoenix can dominate these soldiers. But this Cyclops is another story. Boulders are his weapon of choice. Phoenix wields 3 legendary weapons, but her ultimate weapons are her godly abilities. That move was Athena's dagger. A ver, a mí Odyssey, perdón, en ambientación sí que me gustaba, obviamente, es el último de la saga y era precioso. Yo lo he jugado y es precioso. Yo, fíjate, Odyssey me lo pasé, Origins no pude. Origins no pude terminarlo, me lo tuve que ver porque es que no podía jugar. Odyssey mejoraba bastante el combate y me gustó muchísimo más. Sin embargo, Assassin's Creed tenía una mierda. O sea, es un juegazo, te lo pasas genial jugando, puedes estar jugando horas y horas, un mapa enorme, súper explorable, todo lo que tú quieras, pero no vale nada como Assassin's Creed, es que no tiene nada que ver la historia, tío. Es que nada, o sea, nada, absolutamente nada, o sea, es que no entiendo por qué hacen eso, no lo entiendo. Este Valhalla se nota que vuelve a los orígenes por el simple hecho de que están a menos de 100 años de que los Assassins sean Assassins y que los Templarios sean Templarios, ¿no? Están en el siglo X, ¿no? Año 900 y algo, siglo X, queda nada, o sea, las cruzadas fueron en el 1100 o así, ¿no? 1100, ¿no? Las primeras cruzadas y la conquista de España, ¿no? Por los moros, ¿no? Fue eso, sobre esa época, ¿no? Entonces, claro, fue en esa época cuando los Assassins se hicieron Assassins y cuando los Templarios, pues obviamente surgieron, ¿no? Con las cruzadas. Waiting at the end of each vault is a lightning bolt of Zeus. Using their legendary power, Phoenix can upgrade her stamina. Hidden chests lie in each vault. Uncover them to seal the Sí, la saga de Tío obviamente es la mejor. On the Golden Isle, Typhon's army lurks around every corner. And as we all know, where there are enemies, there's loot. Gliding with the wings of Daedalus is always a joy, but we need to keep an eye on how much stamina we're using.
Since flying harpies can be a challenge to reach, we can use the bracers of Heracles to pull ourselves toward them to start the fight. Oops, Phoenix needs to be careful with her stamina here. Potion will do the trick. And now on to the next one. Like the Cyclops, Chico, esto tiene pinta que va a ser ya así, no creo. But with Heracles' bracers, we can grab them and throw them right back. He'll also try to hit you with those nasty horns or slash you with his claws. Perfect dodges will grant Phoenix some precious extra time. Ouch, the Minotaur's charge can hit pretty hard. Fortunately, Phoenix has some health potions. With a few more perfect dodges, Phoenix will land some quick attacks. Pues me da que no van a decir nada de Assassin's Creed y me está tocando las narices porque quedan 10 minutos para hacer una hora de evento, ¿no? Voy a buscar, ¿vale? Voy a buscar si va a haber algo así porque... Let's see what they were guarding. The Golden Isle is filled with epic scale puzzles inspired by Greek mythology. A ver, vamos a meternos en el Instagram de Ubisoft. Discover, understand, and then solve the challenge. No, siguen en directo, Ah, no, ha terminado ya en directo. Fíjate. Pues eso no me transmite confianza que haya terminado el directo en la página oficial. Vaya. No han puesto horario en ningún lado, por lo visto. Pues me jode bastante, ¿no? Ah, no, pues ya están, sí que es de... Ya están, sí que es de Ubisoft, tío. Pues no han dicho tampoco nada de ya están, ¿eh? Párate para ver un perro, ya está. 12 de noviembre sale también y no han dicho nada. Qué raro, tío. Qué raro, no han dicho nada de Just Dance y no han dicho nada de Assassin's Creed. Ni siquiera nombrarlo, ¿no? Por lo que al menos no me ha parecido. This is just one of many ways to light the coal on fire. The hearth is now relit, but since a battle with the legendary automaton awaits us at the forge, let's head to our base of operations for some upgrades. This is the Hall of the Gods. It is where Phoenix will reunite the gods to defeat Typhon. All of Phoenix's progression and customization takes place in this central hub. At the River Styx Cistern, we'll spend coins of Charon to upgrade Hephaestus' hammer ability. Perfect for the fight to come. On her journey to defeat Typhon, Phoenix will need all of the upgrades she can get. No, pues estamos viendo gameplay de este juego, que la verdad es que nos interesa, yo creo, a la mayoría de los que estamos aquí bastante. Pero bueno. Built by Hephaestus, but corrupted by Typhon, this automaton can unleash lasers on Phoenix. To start things off right, let's use an attack potion to enhance Phoenix's weapons and abilities, preparing her for the rest of the fight. Athena's dash and Ares' wrath are all good choices here. The automaton's uppercut is quite deadly, but this combo will knock him right out. Sí, es lo que he dicho, que esto es una mezcla entre Zelda y... Claro, Breath of the Wild, obviamente, de entre el Zelda y el Assassin's Creed Origins por la ambientación. No, Origins, perdón, Odyssey. Por la ambientación, es ambientación de Odyssey con visual y es con estética y jugabilidad de Zelda, Breath of the Wild completamente. Podríamos decir que es un Assassin's Creed más
de Nintendo, ¿no? Un Assassin's Creed de Nintendo, un Assassin's Creed para, yo qué sé, para más jóvenes, por decirlo así. No sé. Y encima con el protagonista es personalizable al 100%. No sé, raro. We're seeing Typhon's rage, which means he sent a corrupted, fallen hero to track Phoenix down. This walkthrough was just a preview of the amazing journey Phoenix will experience in Immortals: Phoenix Rising. More trials, more larger-than-life monsters, and more adventures await you on the Golden Isle. Thank you for watching. See you December 3rd. Vale, parece que ya está acabando. Sí, correcto, está acabando. And there it is. Now, Vale, a ver si ponen algo más. A ver si ponen algo más, chicos, porque ahora mismo estamos un poco en ascuas, ¿no? Estamos como... La shit. Immortal. Vale, a ver, que yo quiera Assassin's Creed, por favor. Prefiero Just Dance a este juego, sinceramente, para ver un nuevo Zelda, una copia de un Zelda, no sé, veo Zelda, ¿sabes? Roller Champions. Roller Champions es los patines, ¿no? Creo. Pero parece que no ha acabado todavía el evento, No, de hecho pone todavía el hashtag. Sí, Ubisoft se está marcando un dulce panel sorpresa. Puede ser, ¡Buah! Bueno, vaya micro, vaya micro. Vaya micro de youtuber. Por favor. ¿Cómo pronuncian los Roller Champions? Madre mía, qué inglés. Sí, el de los patines, correcto. Este juego pintaba guapo, la verdad, cuando lo presentaron hace un año o así. Está muy chulo, A ver, ¿de qué va, tío? Que no entendí muy bien de qué va. Puedo tirar la laringe. Sí, es que ese micro es muy bueno, pero tienes que tenerlo súper cerca para que se escuche bien. Sin embargo, el mío, mira, lo tengo aquí. No sé si lo ves. Lo tengo aquí, Lo tengo aquí súper lejos y me pilla el sonido de puta madre. O sea, fíjate tú, que puedo estar aquí y me lo pilla. Genial. Claro, ya me puedo poner más cerca y se me escucha mucho mejor, obviamente. Pero claro, también más fuerte. Podría bajar el volumen y ponerlo más cerca, pero lo tengo ahí porque no me molesta. Tengo espacio para, digamos, poner todo lo que quiera en el escritorio, que es bastante grande. Entonces, pues yo prefiero tenerlo aquí. Y a mí incluso lo tengo de lado, o sea, es que lo tengo puesto así. Pues como que tienen que meter goles. Bueno, goles. Canastas, por decirlo así. Gol. Vale, sí, goles. Está guapo, O sea, esto sí que es algo distinto, ¿no? O sea, no es lo mismo siempre. Much easier than previous editions. Here we go, Orange Team. Lo único, cómo se roban las pelotas, tío. ¿Cómo va eso? No entiendo nada. So if a team is leading at the end of regulation, es un poco raro. Poppykev with the uppercut, and it looks like Pickle's actually going to take the challenge there. That's myself on the ball. Vale, se tienen que ir pasando, lo lógico, tío. Está guapo, Danger zone. A little bit of a mishash there, and it's kind of a jump ball situation for the blue team. Vale, vale, la canasta está como cerrada y tienen que jugar un rato hasta que se abra la canasta. Qué guapo. Pero los azules tienen una pelota y los otros otras, o no entiendo,
on the ball. Pretty standard here. Both teams not really able to get anything started in the last 45 seconds, but a nice interception there from Tripp, and he actually gets the first marker there with the interception, using the extended tackle to grab it and then jumping over one, but Fickle's all over that, and that seems to be kind of a mosh pit here in the goal area. Pretty common here for the start of the match. You'll see a lot of challenges happen in that 1-2 goal marker area. Here's some separation here. Looks like Razor's got a ton of space, really no one in front of him, no one behind him. Ooh, and a critical error there as he's vale, se equivoca, vale, se equivoca y se le da la pelota. Vale, se ve que cuando pasan por esas zonas activan, supongo que la canasta, ¿no? La canasta de la portería, lo que sea. It's the jumping air tackle in which you jump, kind of do a spin kick and be able to knock out anybody that's trying to jump over you. You'll see that mind game used quite a bit here in this match. Vale, es como una carrera, ¿no? Por decirlo así. Mezcla carrera con canasta, ¿no? Tienes que dar una vuelta completa. Se activará la canasta, ¿verdad? Correcto, ¿ves? Se activa la canasta y pues... Uy, la carga más. A lo mejor cuenta doble. Uy, se le ha caído, ha arriesgado. Denegado, o sea, ahora se cierra otra vez. Ay, Dios, qué guapo. No, estos juegos sí me molan, tío. Son distintos. Originales, cuanto menos, ¿no? No, la verdad es que tienes que ir ahí esquivando a todos. No se te metan en medio. Se le activa la canasta. ¿Va a asegurar? No, uy, ¿qué has hecho ahí tú? No, va a dar otra vuelta, va a intentarlo. Se le vuelve a caer. Qué chulo, ¿eh? Me mola el juego. Bájala ya, hombre, ya. Saco la hoja oculta que la tengo ahí en la vitrina. Unfortunately, I did get tackled there by Tripp. He gained some possession. Got a little bit greedy there, holding on for too long. That's why he got teammates, folks. Se deniega cuando la coge el otro equipo, por lo visto, ¿no? Jumping over one. Up on top of the hips there, moves down to the bottom. This is Popikev's zone here. The path of least resistance. Mira. Mirad debajo del marcador cómo aparece, ¿no? Cuánto la han cargado. Supongo que contará 1, 2 o 3. Pues era, y tendrán que meter como 5 goles. Está chulo, ¿eh? Qué golazo ha metido, en realidad, tú. Hay celebraciones y todo. Wow. Putting up another point for the blue team. So they're up by 2. It's now a 3-point game for the orange team if they want to win. B on top of the ball here. Using that air emote to get up on top of the wall. Very nice finesse there. Look at this speed here from B. He's so far up on the wall here. Bunny hopping over 2. Falls a little bit flat here on that transfer, and Kev is just going to smother him as he lands. Pretty unfortunate there for B. Almost had a good run there. If he was able to put it out first defender, he probably could have made it the entire lane. Claro, es que eso es lo normal, ¿no? Y más ligero que... Nice tackle there from B. Pretty simple from the backside. Just going to pick it up. I find myself on the ball. B's open on the bull side. Ooh, just barely passed over the Razor. Y es online, ¿no? Por lo que parece, ¿no? Razor backtracking once again seems to be a favorite of his. He's found himself in space one more time, but again, it's the air emote. The timing on that field con la vida real ser un poco raro. Very precise, and if you mess it up, you will stumble and drop the ball. So it's risk versus reward there, and Razor's found himself out of it twice in this game. Hopefully he can pick it up later. Tripp, passing under Kev. Nice read by myself. I'm shadowing Kev there on the pass to make sure I can cover him just in case that option is open. Un poco frustrante para mí, ¿no? Tener que empezar de cero cada vez que pierdes el balón y tal. Uf. They'll spread out and really cover the entire field, because if you send 2 towards 1, it's an easy pass downfield. Here we go. Razor already collecting 3 goals here. It's open. He's actually not going to go for it because this is a 3-goal. Va a intentar que valga doble, ¿no? Por lo visto. 2 laps, guys. It will open up more points to be scored when you shoot it. So if they can complete this, this will be a 3-goal game. Qué remontada. Razor with a wide open straight here. This is a van a empatar, ¿eh? He puts it up. No, it goes crossbar down. No, ha fallado. I pick it up on the backside. No la ha cogido otra vez. ¡Qué golazo! ¡Uy! ¡Ay, qué parada! Vale, pues está guapo el juego, ¿eh? Tiene cosillas muy chulas. Me mola. I cannot believe that. It goes out multiple times to the orange team, and Tripp robs them. And he's going to take that interception in denial, run it back,
Potentially for another goal here. Shot goes up and that goes in. Oh, Trip, one-man army here as he's blocking all the nets, getting all the laps, and shooting up. Razor tried to block it, but he was just a little bit misaligned there. No está nada mal. Instead of in front of it. So good awareness Chicos, llevamos ya 1 hora y 5 de evento. Y estamos con los gameplays, O sea, estamos con gameplays de juegos que van a salir. O sea, no descartaría uno de Assassin's Creed Valhalla. Quién sabe. Qué raro porque no han nombrado ni juego. Aunque este juego tampoco lo han nombrado y sin embargo están enseñando cosas. Playing a little lame here, playing time, completely valid strategy, just taking the possession. Blue team doesn't have to do anything except keep possession here, so it's all on the orange team to take the challenges. A little bit of a stagger there, nice uppercut there from Ahora quedan 20 segundos este juego. And suddenly this is winnable here for the orange team. They have a god run to make here. They've got to complete 2 laps and not lose possession once. As the goal gets started here. Razor actually throwing it down on the ground to create a little bit of space for his team here. B thankfully picks it up. Bit of a risky play there. B, if the orange team drops it and hands it over to the blue, the game is over. So this is do or die here once again for the orange team. Long pass. Cuento, ¿no? Porque parece. To myself using the uppercut mechanic. Como si no pierden el balón. Blue team does not have to block here because if I shoot it here, the game's over. There's no reason to go for that shot. So they're just going to play the pass. B one more time, jumping over 2. Trip nearly gets him on the ankles there. B, one more time, grappling on a Razor. Team boosting over 1 player. The goal is wide open here. B shoots up. He misses one more time. Pero cómo fallas eso? Cannot buy a goal in the situation. Razor collects it, passes it over to himself. He's gonna shoot on the backside. It goes up and they tie. Gol, vale por 3. I can't believe it from the orange team. They're 3-3. So many open nets, but they were able to recover. Hostia, locura, get ¿no? this up. Razor with the clutch. He has been disappointing time and time again this game, but in the final moments when it matters, he's able to tie it up, get it back to 3-3, and we're going into extra overtime, baby. The way this works, golden goal situation. Any amount of points to be put up here will win the game. So all you have to do is complete 1 lap. It's all on the line here. If no one scores within those 2 minutes and 12 seconds, it will go to a tie. But I have a feeling this probably going to get decided here from a goal from these 2 offensive teams. Kev intercepted the ball, but he's got to go back for the lap. A nice spare on the backside by Trash. He's going to take out 2 players. It creates a lot of space for the blue team. Interesante. Nice challenge there from B. Y nos dicen algo de Assassin's Creed Valhalla, por favor. On the ball one more time, takes it up. B gets a stagger, doesn't actually get the knock on Kev. Kev picks it up one more time. Double block. Vickles tries to go early. Bates Razor out for the shot. Kev goes outside, but he misses one more time. Lets his own shot and then puts it up. Kev, a 1-man army, secure in the game. And that will be the match point for the blue team. Really hectic final moments there as Kev was staggered by B at the end there. Put up a shot, missed. Pues nada, a la espera de algo de Assassin's Creed Valhalla. That is the high intensity action you expect from Roller Champions, guys. Thank you so much for watching today. It has been an absolute honor to be a part of these workshops as a player and as a commentator. So I hope you enjoyed this content. Please make sure to follow Roller Champions. My name has been Fickle one more time, and we'll see you in the rink. Pues ya han subido como el resumen del Ubisoft Forward a la cuenta de Ubisoft España, así que yo creo que acaba de terminar. Correcto. Acaba de terminar. Thank you for watching. Nada de Assassin's Creed Valhalla, chicos. Lamentablemente, una pena. Obviamente, de todas formas, tenemos el juego a la vuelta de la esquina, ¿sabéis? ¿No? O sea... Bueno, pues mira, vamos a acabar con esto. ¿Qué más da? Chicos, nada, un directo un poco, la verdad, decepcionante porque yo quería algo de Assassin's Creed, pero bueno, han preferido mostrar algo de Watch Dogs, sí, muy poquita cosa también. La verdad es que se han reservado bastante, no han hecho muchas sorpresas. Así que chicos, muchas gracias por ver el vídeo, darle like si os ha gustado, que veo que por ahora sí os ha gustado. Así que de verdad, un abrazo muy fuerte para todos, como siempre, darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo de la Cantina Espacial. Que la fuerza os acompañe. Hasta la próxima.